Kwezi uangalizi watukufu wa hii Mwongozi FM tu sana salamu rehma na amani na zimwendeleni heni mahali kaundo mjihunrao hamande heli kawaida ikao rijehanti ukahaini mfumbili usu sana ritaha zitwa mengoni mwe zitwa za hoa na wakomori ikao ngwa jihunra warumai enti ya ulaya minu humu de mwana nyasi Hamidu mhumadi kaunga mumju wao harende hadu konsulta wa hatu wajau ni mwana ma Said Hassan ikao nga mumju wa wajau wanu zinu zitwa entrepreneur ikao si wataha hau hadisi wadzima izu kaundo zijiruo vontiju ranzi hula haruma ekonomi wajau na ila aktualite ya heenzi waonese zila fikra za hao inde mana rawarejei usiku leo baada hadisi mahadisi shari wono kejabidi rizie mahadisi yanu ibidirisane haini mfumbili au haini wekarizi nafasi zibuha wakati kama waja suje muhimu rionane rihadisi izo kaundo zivirobo ntiju minu humo siku leo ranza ritengele mbavi haruma ekonomi mbavi ikao ya serikali ya mheshimiwa Alimamu Ghazali Osman hawaone sauka ya ngwajenda na utianziani zila forage yani de mitimbo ya helegashi ngedi ngohi izo ngarjo buhuwa le fundo hilo rijue mbavi antake marahia rijue eske le fundo lahe gashilinu libuhulwa heli ya lazimu wajau ngarjonji ambavi tena uliho ya serikali ngwanzao waonese ila emergency waonese uka ngwanzo wa bue kompanya aerieni ho masiwani Mwenyezi Mungu na janlezike njema bahaini zijohuja swa komori ngartushukuria sha karna uroha harumale le fundo muhimu ikawa libidiri libuhuwe nando husu ya evacuation ya mheshimiwa gouverneur Anis Shamsuddin wajau nana ula mfo wahemna mwana mtiti Mwenyezi Mungu na mrehemu wa maha 11 ikawa hari lai ya hamaki ya oksijeni yebanu ya serikali ngefikiriwa namnaje wajau ngarjonji harumale fundo wajau ikawa lika bangano haruma ishwanza shambengesha hahaya nando husu ze PCR ikao kompani aerienne ya unda hubi hunu Ethiopian waveha haharakifu matabibu waje wafanye ze testi bandia ya uhundi hoka ya Komori ze PCR za hao ngizo za ndrabo engi ngarjobu huwale fundolinu ili hadisi wazima rijue ekazi nogozino wakomori ngwazirengao hadisojema nena mno wazirengao marhaba tukufu engi ngarjoenda na uvehe mikro riandise wazimana Hamidu ya vehe salamu na si rinjezia Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu hamara saya hu uritaha rijerisanga nyehebanuri khadi kimbabi miezi mwaja iliari hunduze na fasiri wasulibanu ngaritosawa wakomori ritosewa wanadamu ikao ngwarangali yao nanu wajuri dunga ngwaja ili hama ankadoya saya ikema khaditir jo yamba banu yake na faida harmonti ya hatu haruma wa komori hamandasi ngezi ngwaja ili ritambe makawlu banu ya jujana inshallah taala bidinillahil karim. Assalamu alaikum wananyasi kayanga mridunga awali mkoridunga nadi mbona mpwenine sharisha huwade uno na wabemi hona tranga ya hondo fariki dunia rangude mifungwa rabidara kabadimana sina nyata jo wasuli leo ngwaja ili kema kalmar jamba bana hamande hili mtukufu Hamidu ya zonesa yake mafaka nasi riarongo wao na nyimu yaishi yao ohanza hiro bila alamin. Marhaba wangalizi watukufu wa Mwongozi FM nyikao msamjia na mpartaje hawinji mparane hoka inu de mipango ikao nge ilazimu wa Komori waduka antiwe hadisi we taha solution baizo ndezilo muhimu haizon kartu fuamale ngarinjao uharuma wa mpango na singarinjao haruma le fundo lahe coronavirus Mwenyezi Mungu ikao ngujenda na huito haraka haukai sanga shangazao umma haukaya itiso ndondondo haruma dunia thumma dumasiwani huto unono ngengo juo marhaba tukufu marikubalia matengelea rijeri hadisi wazima ntu fuamale ngarinjao mali suala la husu ze PCR ikao ze PCR hizo ngaresheleao o wazungu warone soka warione sarme dunia mafi haukaya ngabo ndrabo zinji husuze PCR zinu zirende ha mwaye mrungu nguda hafanya haundi ya positive henda hulu negative waja uzitongesa usukwa juzi wa depeshe wa matwabibu uharuma yenti ya Addis Abeba hauharakifu waje Komori waje kwa agenda l'hôpital sha waje haruma ila ho aeroport ho ndo hanti tantia hao
haufanyisa ze testi zinu yo holiho mwana mkomori aurambe imatwabibu wa komori ila yo aibu wao juu kawa unorongo hamanda zila harmanti haubala zila namna zokiri harmanti wakabana mahadisi yoka na mrereze testi basi ngas na matwabibu watu ngatujo ufanya ze hazinu kawaida suala manda linu mlirengeje haswatan awosaidi mesengu jo buwa hakumbavi upande huo shamfikiria mange engeno nokaya warereye au waireye wala matwabibu wahatu ze test antigenique wakauja wazifanye aeroport Prince Ibrahim ya hatu amfikiri kwa jajo amba ze test zafanyi hao kaizwe mana zakauja zifanyi wandaweza fanyi haza undihambi sha maskitifu mahuni onao ukaya encore une fois jo asaidi ngujoka huelezana mnaje sha ensi ya hatu haina zajiri ngaritsingo hanza ya politiki ke bohari yondo mana kwa basa yinu ngarjo subuti mimi personnellement ngamjo qualifier ukaila humiliation ya kaufanyiliwa ya matwabibu wa hatu ukaya ala kulli hal nsi ya kamil ilona matwabibu ma professeur wandu ikaunga rijwao ze talaza hao wandu ikaunga rijwao jitihadi hao sha wajipu wa ila thamania hao kama ndongo shingazija mkodo wajipu wa thamania hao haukaya enge waonesa ukabanumi doktori ngamfanywe hazina soma ngamitayari nende kinyume na mndu kadha watu joendo ngo yinu shayanzo ikezi la njoka hamba ndizo yanzao ngamitayari nende kinyume nae noni dafio ya ilmu ya hangu iluho twani hangu monti ezavili engebo baja geri hamanda yinu ima medecin wa hatu wajionesa ukaya banunga si karibu ne maranya au kari somo rijeri faye maranya wa Komori risomo rijeri pratique ya hazi hatu haru maranya wa Komori enge waonesa mfano ukaya banunga si karibu ne maranya yo mfano ndau mfano mzima ukaya eni mndu ulo Faransa banu yaka na kliniki hai prepare haureseve wandu wa covid ze clinique privée bahiwa wajiprepare zitanda za reanimation za kawaziwa bahiza clinique privée za kawaziwa bahenge wandu wa clinique privée wazibaya wambaga rendo el marufura traité harmwe laps de temps inuri lone covidinu au ngari konsiyo parce que ngari jwa communauté hatu ilo à l'extérieur ngari jwa ze ndongo ikawo shida wazifanya harmwe nsinu ze test zila zabaliwa ni Ethiopian zilanga zifanywa harmaze pharmacie huno itukaya communauté komoriani wajo shindwa ni test antigenique za ubeha komori zende za test wa komori pia 900,000 en test zijohulwa no komori rijozihula bungar lewa nao zende za fanywa hawadilifu wabameshila shahe hazi hawa bange mimi personnellement ngamjo qualifier ukaila humiliation yakaufanyiwe matwabibu hatu matwabibu hatu wao wazihalilia kaba jaonesi ha autorité haukaila autorité hao wasawa ipua haukayaze test ziparihani haukazifanyi hanai zifanyi hao zero zifanyi hanai au zitrishewa donc waboshi ila thamani ya ilmu ya hao amfikiri wondo wesi savonti donc moi pour moi je qualifierais ya ukaye matwabibu hatu wa humilier voilà ye mtukufu saidi wengo ne sokai humiliation yoye serikali ndo watsongeza ile matwabibu wa pwashewo au matwabibu wa jipwashe wao hanu amane ile yamidu ya zamba yakaye ila thamani matwabibu hatuipuha yo deja yo sahisa kabonge one soka deja kwa aminifu ha kauti yo exercer hazibon siju shabona nensitse na ipuha sheo haukaya banu Ethiopiani inu kompanya aerienne tinu shirika walona vio wajo Komori warenga mabiria Komori warigeza Faransa zinuzika huja hasibabu kabati emandu wajo Faransa kabonga wajonda wajo test positive abonge ne saukana ula uaminifu wa serikali ya Faransa na Komori kauti upande wa test za PCR eso disoka lazima ifanye eso disoka lazima banu wandu Komori wabunga maranya ngabo wandu na nationalité ya Faransa ngabo na carte de séjour kaya wa autorisé wa résider Faransa awe kabladhi mbwa gasina comité scientifique ikayawa bange jerone ministre de la santé mkomori wa négocier na Faransa abonge wa place à Paris à PCR à l'ambassade de France kaleo sisi bomtori amini kaze hazika tufanywa lazima wanu mare sortisa français
na wanduika yao wa autorizao wenshi Faransa na duende fanyaze peseri za hao à l'ambassade de France baisho mametsa wa Komori changwa jona da we fanyaze peseri e jona hakanange positif c'était un français so wango jume évacuer la réunion da traitewa awambe maore da traitewa cha wakati hiyo ye competence ketia serikali ya Komori e kawono kana ngwamrenga wambe samba izo zindwa jina za hao shao mwe watu amini ikabula dhimu mwe wa negociation na Faransa awekeka mametsa Komori ngwafanyize PCR shawazifanya l'ambassade de France umwe bako shahidi wa serikali ya Faransa wakati kaona ndo wajao yopo ya handani yepwe abili geladhimu relewe kana yazanongozi rendo wawe marasortisa Faransa au Komorien Addis Abeba yoti haki yeladhimu serikali hatu umwe washemeze hauka aeroport ila zone internationale banu baishwa hubalia contrefaçon ngio en transit bahanu ekisharia sha dunia kutina dura wenketewa parce que shendu shila katunja harmanti Faransa rilio banu inu interdi honja contrefaçon chekavi commandation kwamba ngo ibeho Komori ibiri marinyani yabo kwa tina dura iseziste parce que la ngio en zone de transit gejujo uba kibaishwa ufanya Adidas au ufanya Lacoste au ufanya Nike chaque policier douane kwa ndio doit iseziste parce que kazianji harme territoire chagizo en zone de transit ila zone internationale ujujwa janizo yabo dizera ngo zitaru mvio le lendemain zi transiter Komori par avion na zila contrefaçon jo kana kondo zitahunu abo jo risque 10 ans ya prison donc effet ya kana leo mametse watu warengwao ndawe tu aeroport ya Addis Abeba zone ya transit kayao yo zone internationale déjà l'aéroport au niveau ya sharia ya dunia il fait pas partie du territoire du pays il ange faisait partie ya dunia kamili na madunga bakana mdonge en zone ya transit wende mission namna hiyo amonokana vraiment yo humiliation pande mametse watu amandeli Hamidu Azamba shatena yensi amfikiri au niveau amfikiri shida welewa anu madhamane kayangu ajere wade unu na ila diplomasi hatu kwa shida welewa kana yabo kija kaubidi mwana mkomori ambangu pasho Komori ya Faransa yende yazi ilo Addis Abeba ya hansiwa hiho bara test wange positif esha kauruhusu yema twabibu wa Addis Abeba wa teste wandu walu harimwa mvio sharia hindi parce que wauti wandu kama nje harimwa territoire ya Ethiopia wakoja nje Ethiopia lazima wambe kanangari testa o bonjo Ethiopia ces gens là wala kwa tunje Ethiopia wala ngo harimwa zone ya transit ngwaru hao bala waje Faransa abo kwaja kana droit wambe ngo ateste kabla dimo wa teste Komori hula waro hao abekengo je ka teste wa jatesto marinyani ha Charles de Gaulle na kungo njao da territoire français cha yefeti ukangwa wa teste wa Addis Abeba gamonokane ka sharia sha dunia ka jarumishia abekala ni mkameme autority wa hatu madhamana hatu wa unese ukana zandogo zifanchi hao sinogo za sharia akaizo kazi jirimba bahanu si sirkaura mimi tika Komori tika ula huja no Komori est obligé farta kwa jatoa noti au dekra kana mrunji wa Faransa mpaka presenter test PCR kuna banga roho renda Komori haba kana namfanye kuna jwa hamvioni rawo jafanya parce que ndo roho donc wo kwa tuhanda mraba liwade henda Komori ma autorité Komori ngwa higizi kwa mrunji Faransa lazima le Faransa je unu lazima le test negatif a PCR lazima le wada jarinka sha Faransa kwa jatoa noti kwa mrunji hunu ndio obligé le test PCR ujuja hunu ka hujahangaliwa ukazoa ubakakuta temperature ndaba kwa hawa quarantaine tarjodo tumda cha effect ya ukana wa Komori ngodo miliwa Addis Abeba wetulwa Kovion hawero ngadamu afanya test iyo vraiment iyo humiliation upande ya population ya Komori nani mara sorti sa France wajui kana droit de poser plainte parce que abo kwa ja traité wa ile sharia ya dunia shanti harmaye na transport aérien shabo wa turdo pesa zindu abili ngeladhimu washinde bwelewe tena ukana wala walo Komori wafanyoze test PCR banu wengi wangona sécurité sociale abole kama ndende kufanya test PCR ila jise payant kale huli bi 30,000 mwambie yanke facture parce que la facture ngoje présenter ma sécurité sociale ka jahunu remboursewa parce que wewe mfaransa hauwewe ngo nchi Faransa kangawe mwade ni banu joda utretewa la sekunge gara ya rembourser les frais médicaux waziliva la timpaka to kamade hununge uremboursewa frais n'importe où joji hunda ka ufanya mwade utretewa ngawne facture uja Faransa tu peux le déposer à la sécurité sociale ou on justificatif et sécurité sociale ya rembourser mapesa hao abo banu wala yoni babna kanza njeze nasikana zanongo ngazibirona hii cha apart Hamidu hamba parce que médecin watu ya kwa dimwende harma territoire déjà le inconnu wakati ka ngijo kirika yanga sana ma professeur kayo wa bien qualifié hana ma médecin walo Ethiopia wedwa harma taratibu hamana hizo hardi tena wananyasi welewe kana leo ekalumdu kufanywa test PCR mndanga na droit refuser
kalengo jiko warenga wafunge mtone rezo parce que kwa tone sabie za ukaleo wanjua Addis Abeba wala kwa tina visa kana tirenge visa mja Addis Abeba cha singara do Faransa ya mvika ikawate ikafanya escale Addis Abeba ngari jorende hiyo ngasi arma transit kaleo mra exigewa ya dotu la kovyombo ani harafanya test kamonokana c'est pas normal na boye tidoto kaya c'est pas normal chetu kaja por dirima bahanu abada dimo madhamana hatu wasure ya diplomasia hatu omwe wao nese utikivuo kana zanoka jabira ilala lemo yeba le fundo locality samani le fundo locality jabidi lirengwanize daula zombili ho laranze daula ya Faransa ni daula ya Komoro husu le swala hili bano mimi amfikiri hama karen ndanzari je upande wa purement diplomatique mtu naye ya taratibu ya shirika la nafsia lijo jipermete lende harimwansi lende la fanye sharia shahao c'est-à-dire wa exiger ze tests zila et kaya zifanyiha abo ça veut dire ma autorité wa hatu malheureusement ils ont cautionné na banu ufukara ko kwa mila à un moment donné il adhimu ala kulli hali au kaya amfikiri hama itoro inuke jarengwa par les cornes encore une fois vanu siramba matabibu hatunga na khalatu mimi ngamono kaya khalatu nkungio ya hao haukaya akili yao haukaya na reguler test rigeri fanya de test actif c'est-à-dire massif retest wa Komori pia walo ndani bungelewa ils ont 900 000 tests ngalewa nao ils ont 900 000 tests 900 000 tests communauté comorien rien que ndo walo Faransa banu wajozula wazibehe sharanziba langa sina PCR nzima ilone ya hulwane ne secteur privé ya hatu amfikiri ndi yoyo ndi lo Komori rumishi hao donc ababa sayinu ekawa wabalia zindu izo jango wa humilieo ngwa tortureo wala wa Komori akaya wala wa Komori avant d'être français mais c'est des Comoriens non harmwe soli ya Komori ya hao abo amfikira ma autorité wa hatu wa questionner ngo hamadizo ne ma autorité walo soni harmwe nkodo yinu encore une fois ngamzi répéter de ma autorité scientifique en l'occurrence de ma médecin wa hatu wando wandu walo soni harmwe nkodo yinu akawa wando wandu jo urongowa wakian credibilité bano hata hunurili yoramba onga bo démocratie ramba onga bo nafasi ramba onga bo jau chez politicien yarongowa d'accord wandu ishi ambavi chez scientifique yarongowa c'est rédhibitoire c'est carré c'est ce qu'il dit voilà. Marhaba watukufu hanzariti renge wakati hakuunge na rinjemba bitena uhusu evacuation ya mheshimiwa bwana gouverneur ikao hamande heli mjuao hafanyisha mwade Mwenyezi Mungu jalia yangaliwa haraka ya rejeo maswani sha hunu maraia ngo na toramo ikauliwa shangaza haukaya ngwaramio kama wafanyishi ha ubanguzi wa karnamba ubanguzi wa rangesha ubanguzi wa huu zabarindi ni wakati hamanda unu mziru hamanda unu corona ya rengao yechero wahundi hao mali ya ukaya haraka mrumbaba ikao hesaha juhu hazaya lembwe nguva hiziwa haraka ya tawe ili azirwa malahurwa jina na hunu wanawatiti ngwafao ibanu ya serikali ikau taza ani ikau kejaka uhimilie ya madehelu wa zamba wajau tena ya matabibu wa Komoro kwa naoshinda wazira bwana guverneri suala madi longa mduku moja tukufu mimi upande wangu amono hamaze rongo zijahe waluhi hazo wanu ngapo wakati boko ila de mondo adoza amba hau bamba mbavi hau sha ila message nku ya kahoro wa Komori rakahwerewa si c'est nulo namdza ya nulo nambaba he Komori a préparer 40,000 € ya fret avion ende ekange jurizi wa iba hize mbaba mndu ende amzihire donc pour moi ikau justifie ya hokaya ze l'hôpital izahatu kasti l'hôpital ze l'hôpital izahatu kasti l'hôpital engengi zo l'hôpital ba he commandant en chef adjotende ya traité wa boranzi commandant en chef ou gouverneur Fazul gouverneur Anis Shamsuddin gouverneur Farwat président Zali on de ma commandant en chef Lunao on de ma commandant en chef walio harmwe Komori actuellement donc
ekaya e commandant en chef hatolo anti have anti ndo jine abo ça veut dire il y a pas les capacités ne mruoi nge c'est un élu yemru ka ongu représenter chesi wa Shanzwani yemru ka o ka hafariki corona inu yentinge jonja harma balbala parce que ngejo kanza ba voto gouverneur mro jine ngejo kanza ba voto jaw donc una revezeri mhubiri basi jo jabara de handongo banu rjo rudir jarinja harma ndongo za voti na ndongo za hindini donc mais engelo hospitali atungio njema awenge ikanjema saidi hazamba banujuza tu mfano wa Mubutu na Omar Bongo mungarelewa nao amfikiri hame commandant en chef yo kiri hauka hunurilio bahaze l'hôpital spécial za hema commandant en chef izongari zijuao vila kublengio yabo yo traitement les hautes autorités wa Faransa changio sur le sol français bungoelewa Macron ere mwa baba sa kanaura ngwabe kwa Angleterre parce que Angleterre ngio hemana hunu Macron ere mwa ngujobe kwa vila kuble ende traité wa yabo awabe kwa nekera awabe kwa dazila hôpital nkuza hensi umeona donc ramba ukaya l'hôpital de référence ya ilo nzuani ya huse covid-19 de l'hôpital ya bamba ula mtanga riwono yemrumshe wa directeur de cabinet wa Anis Shamsuddin gouverneur afariki amaki amwenje wanungu ambao manki amwenje wanungu ambao mimi ils ont joué ndo kafariki donc quoi ça veut dire il y a eu quelque chose qui a cloché na ekartu aminukaka na 90 ans au kartu aminukaka na 80 ans au ka huno mndunjo l'hôpital ha covid-19 hafariki haraka haliyo umrulo na 90 ans 80 ans wala wanduka ngwa vulnérable à peine 40 ans non donc ndo hamandu yanja à l'hôpital yafariki subitement alors ça veut dire il y avait quelque chose qui a cloché ndo ambando mwenje uungulwa Anis Shamsuddin hanja l'hôpital hiyo 48 heures après ou 24 heures après on a avion médicalisé assis imrenge iroha mungarle wanao yo la directeur de cabinet wa ha deja mujoka umona mndu hindi mujoka hona gouverneur Anis patron wa ha mujoka umona mndu hindi abasa yafane mndu mshe posons-nous cette question un commandant en chef patron ngurumisho mndu oyi yemru yafane mndu msha hahe sur les mêmes circonstances ça veut dire ukaneze moyen za évacuer chaque fois kana moyen évacuer mndu mshangu bungarle wanao donc personnellement pour moi on est en guerre ukangasi harma guerre ya covid-19 et commandant en chef harilash hariransi enza tukufu zaidi samani yewewe kutsonoka yabo serikali declare guerre oso ni mwe maraya husu alamandilo tilo Hamidu Halone Sanroka awafu yemrumshe wa directeur de cabinet wa Anis Shamsuddin shawajao ngabo mnamo na mtito wa mahamisha 11 ans à peine ikaw hakaufariki hamaki ya oxygène alamandilo ebainuti guerre serikali wakauza harmwe maraya swali kayongilo complexe Hamidu halijahum numfu halo shakajali haleleza shi diplomasi uka atende hamne sabanu kana ujokana Shamsuddin utisawa nami nawe arimwe Komori shani c'est un gouverneur kayao ngedhoma na waisiwa avongo jokana ye surveiller ha nge konteu de 100 fois plus hane surveiller hatu sisi simple citoyen shaye fetimi mina una kazabari hedi zabira babiri kazjabira njema ndo tukaya abo ngaronisa kana za l'hôpital za karsan za infrastructure zilo nécessaire ya shinda zitrete covid awela dimu dipozi maswala mararu kana Anis Shamsuddin est-ce que ma médecin wa kumwangalia ngoma compétent yupo ya ndani ya bidi est-ce que l'hôpital la dimwa traité wangabwe sécurité ya haherangu au niveau physique upande ERRU ngabwe infrastructure ngabwe sécurité ngabwe confiance ya médecin parce que ngamjo balatone sa hadisi ya baba njuzi ya tifumba Mobutu na Bongo bala effet jo kirike Gabon hauza iringo na l'hôpital de référence ngono Mobutu hafi harumwa kliniki Bongo hafi harumwa kliniki na jo kirike harumwa zinti zilazo mbini ngabo l'hôpital zilonje mana za kliniki wakaufia est-ce que il faisait confiance aux gens
yukiri mramba tulo l'hôpital hula parce que d'après ce que j'ai fait ou d'après au niveau popularité yangu, au niveau sécurité nsu amini owandwala ngono donc sha ngarjo hamba ukana mimi shanshoke harimwe point là tine évacuation parce que mandeli hamidu hamba ma médecin wa hatu vraiment ngamu ani kwa si bien structuré shaino ehene ndogozi jo hujanga la dimura tombolize shaya est-ce que batola bulletin de santé ya gouverneur parce que bano avant tout gouverneur afanya mwade hanja l'hôpital tukaula dimu bake médecin chef wa l'hôpital nzima tu bulletin de santé ka gouverneur afanya mwade na ingena covid-19 donc raniso mtrete yetaya yaniso deterioreha na si kartina za capacité selon ze matériel ronizo ya shinda rim soigne amungela dimu gouverneur ya evacuelwa inde harmalo si abonzeka yaungwa na infrastructure zero njema haniza hatu ça c'est simple abakati yo marenye wakomori wajuelewa parce que batula bulletin de santé ya gouverneur parce que gouverneur wotsindami wala wotsindawe tenatsomba tsofanya mwadeno rotonda envio médicalisé irengwa photo à l'intérieur kampenge juhao non ila dimba tola bulletin de santé ya l'hôpital ya chef de service ya unese ishatonga gouverneur arohao gouverneur nge mwade ngena covid mareja walo nzwani wajua kane ya watawalia nge mwade parce que wani mtoka mwali hafu ikaba jina ndongo umwe iso averti komkola watawalia nge mwade na ingena covid raniso msuanye ya itayaha nge deteriori hao ngela dimu apare fulani kartini zo au ngela dhima la fulani kartini yonga s'obliger ma évacuer ngamfikiri hiyo ijo kanyangu alaka ijo fanya polemique armenti kiyo fanya polemique armenti shaye fete ya ukana gouverneur wangu tungo banda waju samvyo mbalie na pamba kasina ma médecin kasina l'hôpital il faut te poser suala est-ce que ye ma médecin wa shule hanu wade uno est-ce que wajua wade wa gouverneur est-ce que washindwa hizo pia ya masuala ikayaonge la dimana mwanadamu yashinda juzise upande wa mwana bon yabakana hizo ka isolé mna mwana baba yabakana mwanangana mankia respiration ya fa 1 heure après ou 2 heures après ou 3 heures après parce que ngari wona wezi jiroma siwani amari mutsi na turongo ale mtso bila fariki babo ntsamini kana be shanjo l'hôpital est-ce que enjo l'hôpital hafanya usiku zima hena bile est-ce que atujoshida sovewa bwangarjo fanya ye mahadisa urangwe mwanambo satofia dahoni mfano kakaja wanyana l'hôpital shamndu ngurambu ukana tartibu ya santé hatu iladimu yirwa dito parce que mndu ngono kangabo defiance donc abo ngama ndayizo usewe mwana c'est ngar 60 haba son tipi arifani mwana ngarjua ye douleur ya baba na mzazi kama rafani mwana sha ulihonde hilientili yo ne situation sanitaire yo amfikiru kana tindongo kauladi muzishangaza haku mimi zinshangaza wa kundo ukakabati evenement ijiro komori uishi yao reaction kabati evenement ijirio wakomori wazijuao au wakomori wazamba wabasabalo repression médiatique alo pression médiatique uishi yao mruga subuti yambe ya juhe ya mbe ya eleze wakomori parce que ti hale encore une fois ngamzirepete banundongo za udziha hizo zifu hale ngarele wanao hizo zifu donc il a dit moi que près ya urengo wakate helulio wala autorité wa hatu rekama autorité sanitaire rekama autorité éducative rekama autorité wa administration centrale ya hatu kama autorité juridique warenge wakati eheli ulio wadunge wakati eheli ulio kabati wakati wa utwalia vanu kabati wakati wa utwalia vajirindongo et population ils sont au courant le peuple comorien est au courant il demande des explications et des réactions nyonde hele duna enda wabaha mungarele wanao mwanadamu mna mwana wa 11 ans qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde ata kabati réaction ya autorité kabati réaction ya médecin kabati ya ukabala babiri errori kada obala kabajaka kada bala kabajaka kada mimi zonde zinshangaza hakubo saidi sincèrement marhaba harmoema suala yahanyu na majabu yahanyu samahani sha rijuhanza bana bahainu ye daula ya komori kaongio na parlement harumaye mahadisiano raya mbavanu zendongo ikao mzirenge ikao keubidi ye parlement warengele fundo hilo wande walitwalie hili zetamba mana zinusirejei kama ndehelu waonesa ukakejabidi ke harumaye aeroport
ya Said Mohamed Ibrahim Prince Said Ibrahim yambwa ijilwa ni matabibu waja wa hala utabibu yabo eba ndongo amalizo serikali aurambe de madepite ngo na fundo abidi walirengea walitwali harmo wade uno kamemu ibidi ikiwa ndongo adingo hangaliwa na utwali ya hazima hilire shele maudu tena amfikiri vanu matabibu wala aye ma depute wala ma representant wa peuple wanu son tipia karna jwa tuja tanganyiha rambengari fanyo sharia shawala rka hena bavu bala wavoti mndu yende wakaranie walanga wa representer wala wavote wa suffrage universel shazon to anko hamba balangabo matabibu aye ma depute kona tuja ukansi wafikiri kananga fanyo ndongo fulani jawo bala bahe ntushamba proposition de loi ntushamba projet de loi yongetsa mndu wa serikali wa executif de ko préparer projet de loi haja isumete ma député wa ivote kwa ivote wa proposition de loi yo fanywa ne député shayongela dimu maarifa kale utoneza ngozi kaituhenda hawo dazur kozamba leonge jokiria baye député mbajini au député mwa mahame kaje hula interpelloni hamidu au haje bavu ya hatula timu interpell sabanungo fulani katwenda ndo bahe haishazila na hamba henda kanti jokana zango fulani yafanye proposition de loi ya ibe hivyo tuano ananya katilenda promulguer wani le chef de l'état ikubaliwa sharia kesa votewa hau ministre de la santé yaonekaza ndongozinu kazi su ndia ladhimu yafanye projet de loi yende isumete ye parlement wa ivoti hawa refuse wakati la president ye promulgue donc amfikiri taratibu amanda zinu izo kabla mu abosenga jobu wa ndumbabe matso horenda kana kando tukaya mnansa tukelinge mtiti shangasi na wana ngasina wandu wasoma ruwari rumao rawalo ngasina ma directeur ngasina ma professeur université ngasina wandu kayao ngwana akili ya bungela dimu babano leongasi wanai kartina mbahindu shay horenda ungejo kirirka mbahindu aboro na bahar lo wanai ri twa harma izingiri kadhalika wakati yo ye mafilu ajo kana umwe na rirume tartibu bangabo shore ngar jendarare nge bungela dimu de maintenant wana tufikira ndongo madizo mimi opande wa he zinu za jiri harma santeinu mimi tijuhamba wananyasi waloko mori kangwa rishili yao wa bloke hayi hora watu jwa huja na walo nazare turu enge bajo kiri tuyamba wafanya kolektifu wende ala ambassade de France ndo nisi mimaya hao use situation hiyo hata komori ya serikala jodo nga hatwa wajodo jiprepare tuyamba mkena wende mwambie kana mrijulen razi baetu abia ifanyi hawa aeroporo ya Said Ibrahim ya tuabia ifanyi shi hao ya aeroporo ya Addis Abeba kartuzi ona hadiso jema apona mrijulen razi basi mare sote ya France wa ambassade bahe izo jori agisse parce que ambassade ngiyoka kwa oblige wajibu parce que patu mzima baka ni carte d'identité ngono mzima ya présenter carte de séjour anisakana unura ya ingere zidasha autorizewa gure zide Faransa abungene famille ya Faransa ngene hazi ya Faransa guliboze mpoza ya Faransa ani yemesha pia ngo Faransa warensi odonda bwimari mweza agence etopiani werema hiyo hauenda wejabo himilie lwambwa kanale umra jahansi wa Addis Abeba bangena corona ngurigizwa komori hawayalazwa yabo ya twa nini yajatwa nyongombwani ngafikana ile temps ekale wala madhamana hatu zanongozini kwa zango hablemevu woona jire groupe wende ala ambassade de France bekana mjilo ndazi ujoka ukamwade mumjo kange mwade mjondongo mrirende sirlo wabade wajoka ngo wanunu wedanga resfami zao wakati hiyo answamini kangoje testewa ambassade de France mngu hosamba abuzwa ngjo bya larinyo awe maore au betijira hubi shaumwe abugabo temonyaje pande waheze ma député izoezi wabakia parce ngo yabo wari protéger ngo yabo wavotize sharia zijori hafadhi ekaleo kwa jafanya hizo bon tujua parce que banu ezidongo sanctionner député au conseiller des ajiri mko hamidu ya mtina abo mtina zinjizo zonjeza shan ekangara jo umva wa santé bala juzi hu salasu alabanu reformu ya santé rahema médecin wa hatu waja changer mwendo wahisi ya ukaya banu sindu anduzao wahisi ya ukaya wakaenda wasome hazi waje wafai ensi ya hao kabla ya ukawa hunde mapesa bahinga jo voteze sharia za Mwenyezi Mungu mswaminu kinondongo rahabe jafanyiwa comité scientifique
inurambao pale hamba conseil de l'ordre de médecins yatendelwa ni twabibu ya huka ya haina twabibu ujoka yange na parce que mshangama mzee watu mshangama juzaka honesa mndongo wa kistaarabu shawongo ujuwao haina médecin tojwa traiter wade bungoelewa baho harmo conseil de l'ordre de médecins ila walando banu akawo julana ukaba no specialité ya he hitwa specialité ya he mba we specialité ya he nyile we specialité ya he jao maudunge na problème ujua humpara au hadishaula patient wa henda ne confrère wa hangu kadha fulani wende mjo shinda traiter wade huo chaone problème ili yokomori majeur lukaya haina wade haina tabibu mswanza utrete ndaza hangu yanza ya aparo huwa hakozesha bahaba basa inunge na gena mnaifeli harmo shaya bungoelewa donc kabati osteopati au kaya hende afanya mna urongozi ngena mnaifeli harmo shaya bungoelewa donc yeye pour lui pour elle omdaze mrumdu hazi kabastabu tout va bien ça pour moi c'est pas bon parce que ola ya mwendela hande najo kamba kwa abanoshi bashinusi na ushidan shilekeze ngamjo shilekeze mwana makadha enda muone bungoelewa ndio helizi kaubira donc rale mametse wa hatu weja change mwendo weja change toi bien ngari aminio ilmu wasoma ngari aminio ujizi wa hao shabe sabaja gerita inu kwa tushinda waijere emana watu ushinda waijere ngwaji penser hakuo raha no penser ala mapasinya ya hao donc raha weja change mwendo huo moi je pense pas na bavotoaze sharia za Mwenyezi Mungu je pense pas ya ukayanga bajo shinda ba change longo voilà. Marhaba wangalizi watukufu wa Himo Goze FM hamande heli ramambianu kangasi wazima ndasina mtukufu wa Hamidu Muhammadi ranzi mjini Nyadombweni ikawa makazi yahe da hunu Faransa woi entrepreneur au rambe chef wa Himazefu directeur wa entreprise wajaunga ndasina Said Hassan ikawa woi wajau hodukan honurili yonde leduka la hahe woi chef d'entreprise shari tsa warjiri hadisi ema hadisi kao ngarumono heli ya mjibiaoni yenge abahe ngarinjao haruma ekonomi ili rijojoba yo mpango na singaromba urtike wale haku hasu ala la mando serikali hondana conseil ma ministre wa hondana wa wamba uzade ya ukaya komori ngejoka uhandisa ze forage au harakifu le suala linu waja uwenjiza na suala la saya nandi ukaya ngwaba ujoka ukrewa kompanya aérienne kantarjwe mche kompanya aérienne inu avio ya shikomori joka huja idwenda ntina nti hawanu kwaja karjana nulu anro namna kompanya aérienne inu hawanu inde de place inde irizidi wao rjanza kama mshidi muyelo ambavi mbambie lefuvulino shawo haswa tande forage ikao ngefanywa eske makalimanio maili ya inutinde tabu ikaongere mao inuti politiki ya serikali wanzwari fanyili ya hili wa kumorwa tujodaza mbavi waoneso kabanunga bozifanyishi hao hidani haubanu zinurongo za kweli hamfano c'est mbese mwanzo ntende njibu mimi pour moi une diversion ntsina 2 mois ntsina 3 mois manu serikali wanzwari fanyili shamba diversion d'accord voilà namtourne ze esprit za hanyu mala hondo jine shawa wakati lono bashindo bafu komori wararuwane watano usiku zima harama wade nzima ruju wao wa komori ngwa fao comme des petits pains comme des petits oiseaux unsi wakati wa ujawara mbie ukaba nungana nzori fanye forage baishenga zifanyi hao unsi wakati wa ujawara mbie ukaba ngara nzori ripange compagnie aérien baishenge fanyi hao mais je pense amfikiri hama ila dhimu abasa inu engeba nuwaka wahundu dalao wahundu shuara wa sécuriser wa komori ya ukahaina mkomori ngujisante en sécurité que ça toka uladhimu deje makaula maili yamba kwa johamba bo batubuha dalao la sécuriser wa komori ekaho ambari nje uharma umva wa hema suala no maili mfikiri hama upanda hele gashilinu linga shilavumbulora ranzi hale je suis pas métier spécialiste wa ndongo za pétrolier shanga mjo ukaya zinundongo za husu encore une fois wa komori jimla ekanga bafanga ndongo za forage abo mkini habo bira degazinchi mkini ha tremblement de terre mkini ha bahari kauha
yomkini ha bal hata wala walozi wa hatu iladhimua wa mete en garde chez les infis et chez les je sais pas ce qui peut amfikiri parce que zo nongoza ndo zafanyiwa ozo profonde donc zenongo kaziti wadhi kazijabira harimwa conseil aura mbe projet de loi ya ukayema sinistre wajo hondana na tabu baada ya gashi nujoka utsimba mbazao zipu hauzi di hauzi au produce joka uinverse wa yabo zishumpia wala zishumpia bavu au ziwaze mfizila zirengwa ziliwa bavu ila wa antwadiha comment ils vont vivre ye baada forage yinu ye exploitation ngejoko exploiter waje amfikiria mali nsu ala la dimu wakomori pia wakeokura linsu ala labidi litwaliwa kabla ya linsu ala ya ladhimu ikenga abo ma competent ama voilà mimi khatwarini yona onzima khatwarini yona onzima na paroya mbaharwa mpango wa hatu narudi nirejeyo bana saidi ngamfikiri ngujoka dakoro pande wonda mina kabatu forme wa machimiste ma pétrolier wa harmwanti hatu wa hensi hatu ntu amini au ntu jwa kawa we information saidi ngojoneke information kanga weniyo kabatu forme wa mapiloti boramba garanzori fanye compagnie aérien shabanga singoro dite na rendera depende na wanadamu kahwende sihule bushini Ermad kuna paro na piloti mzungu Madagascar kuna paro na piloti utsimbushi kwa joamba otes dollar donc est-ce que wanadamu wafangazi hazizwa formewa au ngarjoka rudinde rambe ukabanunga rejusa ufumvula he patrimoine ya hatu inuri live ma wanadamu warifangazi hazizinu ma ingenieri wafangazi hazizinu ma petrolier warifangazi hazizinu marafina wajoka ufangazi raffinerie kanga joka urafine wa sur place ngal joka transporter wa brut je sais pas comment ça va se passer occasion dazilandongo ikao kesula dhimu garomba miezi mngura wanu waliwabaha rowajoka huja ze suje zinu zidoka en public akazi huso wa komori pia maudu ukasaidi hamba ukaya ena mnazulo na hindu ondoka ore wabwe abasakarutsure wabwe shamkini ha un jour abajuhanza bavuruzwa mizinga Mwenyezi Mungu alipone shari harimwensi hatu haukangiyo namba hindu voilà suala la saya tukufu saidi ama elimzi yazone sopano haonesoka kartina ujiziri rujuao nindo haruma le gashilinu kartina ma specialist kao ngwatwa le gashi kwati kabati ma specialist hamade heli hamidia zonesa ikao ibidu harambi eze hadhari joka uhijiri ontijura ranzi eze tremblement de terre ze chimie joka uangamiza zemfio wala waleuzi wajoka udoso barini za jali joka wahunda evanu huswaja uye upandwa hezamvio kartina mapiloti kartina ma hôtesse de l'air ibaze no kuzineka zendo huja brusque halino ingwa ngasina production joko shidari hundo vanu yabo haunga ujunda matabu wakati kwa wajeni pia ndo wari warilele warifanyileza hatu ana mandeli Hamidu azonesa vanu ngasi harima wakati ujiro mzungamba kana ya pas de fumée sans feu shamizo ngamfikiri kana banda baswili banu abaha wakomori ngoma stress haku bon mujoja iliaze projet hizo zibaliri ziwasulimba bahanu behondo mbuho wa hensi hatu ngarjeli maisharie rianshi uratongara kite arudi ya komori larata waraja ringira na munu zitihundo wanano wajuhu nezitana shaumwe washinde babakari mwensi hao shamngamfikiri kana banu makomori wasuli abaha ikaula dhimu mwadum kwamba toma ya mfikiri kana makomori wajo apprécier haraka kwamba kana banu recommander sans respiratoire artificiel chini so wandu wafau wenji harmaye covid manki problem respiratoire amfikiri hama banu ye experience house joka apeza kwa banu ngamjokana banu mwada ngojoka stress yo kaula dhimu ufema hamili le stress yo shinda hufu hamu hamzima abaha wenji le toro mwalo nilo nerimane corona banu tsende samba abo bahi yabonga mtsoda mazamoni yabonga mfikirikane kabla dhimu wala mazamana hatu wadomba makalime kayao ngajodo nkamba mbeza toma malgré la mesha maiwalo nayo kama kajabisha 5 udumanga yaboba kana udamba hindu shaze hazizi freneha hezimba dizinu ndukwa turo haze mashuhuli walado bahanu kayao ngarjoka na wazee watu bakafondo rulma
bado shinda bezungulia riali wazee watu wekai panui periodi za mashuhuli mrahunda mna riali zenongezo zizia abungo mama lore disana jenga rozidishao kana ni mndunga na toro mwakataji ore mmane ne mtoto mibano hapa mimi nsi governor wala nsi komanda abone rebo ne mtoto bano apodo tohufa kaminsi washinda nibahiziwa amfikirikana hizo yo kalme mbabize esprit za himaranya cha upande wahe ze forage madedi Hamidu ya Zamba karijuao kana zenongozi hafilisha we dunia ba haki sto za environment na baula ungela dhimure lewe ndondo kana leo kuna boshakri kuna bihamba ukana ngamsimbo harimwe arudhu ya Komorinu ekabafanya hafuti ya mazuti haba ni minye bahari kengojo kamba ukana basi kemtu jozinja bendeti hangu ye dunia kwa nakubali ye dunia wapa haa wanungabo ye Organisation Mondiale des Nations Unies wao ngwaja approprier wena territoire yetu harimwe arudhu ino hakuna tuja jipermete poliensi yaho bahari ndensi hangu kwa nakubali njore mwalamanda ta sanction ze puissance zino zinu ngwajo renkete ngwajo profiter kwa rakraze shangela dhimu mwe baduka communication parce que mbanungo na remarque hermensi hatu ani communication ndio faible parce que kana harmwe ye ngabo comité tout ce qui est le pétrole wanrongo ishiu wanisofanya hazi depuis des années abunga mfikira ndo amanda wewe ntujua chawe kabla dhimu kangabo site internet mkanza jueza hizo petroli ya Komori ze norme usuze forage ze sociétés tukazi yatimbe parce que mimi tiono alwatwani wavumbula société mbili discovering na yona shia biringio hizani kijavumbula tujua inu ya shi Australia tijinu ya shi Canada tijinu ya shi Faransa tijinu ya shi une société ya msibala ila Canadien britannique wala fikiri namna hiyo na ngono yone walinye bahari ya société ya filiale tele Kenya ya bidi kartujua ya bili yezabili ngarjora bilo kan ngarjor fanyo forage byo shangar fanyo forage ngar hezo gashi eske lazima Komori wajue ibanu le gashi linle simba banga tukamna bahindu lazima Komori wajue eske bane société jukaiti ya ibanu jokauje simbele gashi abanga gashi ngali kotimbaje ketubidi marenya wa Komori rituare nda pesa mavivi rangu dabala hata jonte silibanu lazima eleziwa kana manondo kawa jawa jokauje simbele gashi hilo ekalihe yanga jokaza ngajoko ukazo nshambo platform minara jiko kazo barini ho ikazo matoli ili bado jabe kansi helicopter bado jabe kansi wandu fanyazi yabo abo kawaje gashule hezi wangal joka huzi wakal jaral kumeri nkwaza ralindaru meona joka ujalisi barengeza ralimfukare mfano hadisi izo ndo kabla dhima mari Komori wajue ne mashirika ya joka huja des dungu hamba des appels d'offres si shirika ziko usinya ze contrat katika umono exemple ya jiri hala Senegal ministre de l'énergie a démissionné haka totali haja 5e position no makisani tutandambe premier ba Mfaransa de baloli hata ministre a démissionné izo pia Wakomori ngeladimu wajue yanu mashirika hindino ndo wajua simbeliga shilaha tu ngatu kaunda hindi Hamadi Hamidu ya Zamba ngabo ze derive za usuze forage hizo kiliwa ka problem environmental ngajuka rewaje kangasi ngabo ndo waluhule kamndu kutoeshi mnanyangame mnajo mlo hemnanti yekaide hate bahari ninya nyangamira kuna kabjwa wendo barini wende walumni nyangame wende mdo nanjo kwenshije lekati nazi nyiraji naijwao ekati ndo tokaende yalo izo nongwa kabladhimu zitwalilwa ngabo upande wa hema technicien vanu ngamfikire ndo ngoya handani mtumia kati kwa besho Uislamu watobe sura besho handani ngwa ikra soma kawasindo ngojujo handa harimansi yakapkabati ilmu ya bolonge lazima urjokana rangura zigashi ndani sovumbulu akalifanywa nyatombe kanema technicien ngwa yaba ha shamunga bajokauja za forage zifanywa za platform zifanywa chanar tomba kana umwendan 5 au dan 10 ans ekabare ngwa Vietnamien waja haubare ngwa Malaisien haubare ngwa Philippe ma ouvrier wajo kauja fanya za platform tomba ka dans 5 ans au dan 10 ans ngwa remplaçant ni Makomorien parce que ngari sina mikataba ya hatu na nchama Australia sina mikataba hatu na Canada memliza Americaine ndo pianga tungo ubamba sadi Komori ya la Suède ya la Norvège wanronga mfikiri kana kar decide wajoshida reformer wandu mamare hawandu a travers ma plateforme pétrolier izo ndo kabla dhimu ekeze plan hizo ze projets za nitotadilwa kabula kakaja nitotadilwa kabula gladhimu kisa nitotadilwa rangu dabaha uja upande wa kompanyerieni wanufanya kompanyerieni yo mbanongo ntinti ujoba kompanyerieni batina centimes utujofanya statut wende wa dépose au tribunal comme quoi tu ouvres compagnie aérienne avec capital 1 euro au 1 franc yabo shabia kyabo hindi ujojo contacte ye directeur général wa Lufthansa compagnie nationale Allemagne au Air France
hawer Canada na ndabombe kana mtorin kam nne en location ya bwana roho kauni kazi nne en location est-ce qu'on a des pilotes abongo jukao karza zambio zo wake nizo katika ba harimwe dunia ze kumpanyigizo zinji kama malati hunda malati zambio katunda mala za henda zitonda mabiria warengeza mveizo warinkezo en location rido alibe mapesa ya hizo mvio nos dola pari ze jamoroni abdisana dorenga mapesa rilibe mapiloti hao libane ma steward hao libane watinakaya yabo hata kundu faida sikamfikiri kana ya objectifu ya uashirika do wana no bure harmenti ekale uribu wa shirika za mvio zija bajama piloti wazungu au bajama canadien za mvio zila zija kana hena mvinga tungoli bwanzo liba 300,000 euros par an par exemple hawa 500,000 euros par an ya location abo ganyendo awa ganyendo nyiza avion abo sisi gadora hunde mba mieti e mapiloto ajo kabja wazendese wa wando hazi wa hao wando ajo karmwe mvio wando hazi wa hao ngamfikiri kana yabo ndele mgajani ngamba kana bo wanu watasha wahambwireo ze faida mbili za jupare yabo kati urata okay faida handa ndo kamkomoria pashie shirika la shikomoria ke alezi ukangenda ina wakomori ndo amserveo monti nhende bala ngubimo ike ngubimiwa ni mkomori mwaregistre we bagage yahe ni mkomori kazina ka mkinishiha awa basa ino faida ya bili e kompanyi yenu itoa ubure harmaensi kazina ka utoa ubure aendelea bosa hivi samahani mbona hizo pia zondonga lazimu zifikirilo almana kanza bakana uba kompanyerieni yo serie utona mfartari lio sisi mtu yoba shirika avec noro bwana yabemba avantage ka kwa hindi wo ngajule déclarer parce que yo location yonge njo harma ze charge d'exploitation ngono sha yabo faida tukamenda hindi karibu ashirika kartina mapiloti wa hatu kartina mvyo za hatu shando tukaya banga dola ngeza mvyo location ndo arinike yabo ngamonokana ijokiri ikakarshindi bashir kama dilo lijela ndise hazi abgadora concurrence Ethiopiani au concurrence Kenya hauri concurrence Australia hashirika la hatu lijaro nakana za condition kazi tiro ini rijihunduka na balar tukajar sisesele chakartana rundao wala warudi ardero garfanya mikataba miro jina ya urejei hapo tena gadora perde wakati hadi tena gadora fanye gadora hundane na kadanta negocier convention ndo jina ngajokiri ikutensi share par rapport zile za sinyo ndani mngamfikiri kana yote fikirambi ho bashirika rika hena bakamema hena nsine kile mevo hatazoka na kompanyerieni sha neke kompanyi yo ya hatu neke ma piloti wa hatu nekeze envieuse za hatu c'est-à-dire on peut le prendre en leasing chabo kale en leasing ils ont en location mais avec location vente kana relibe avio 10 ans 15 ans 20 ans chamvinge kwa hatu changarjo kana omwe yongyo en leasing yani hamiduwe mduka yangu uramboza habari zenu gari rengao avec option d'achat sibahi tena wala ndujuka hula ze avion nao kale uramba kana ngarulo za avion na Airbus parce que ngapo Airbus ngapo Boeing bakimkataba avaya ufanye choix est-ce qu'on va chez Boeing on va chez Airbus de accepter à former ma pilote de hula naye bien sûr non suala ikao wakomoringo wa juzi sao haruma zihazi zenu za mbonga nzuzije ho masiwani min humu ngartoka komori okwa duanzo wafanyini wa peldof shawoto tsawoka renga sha jonzari kai serikali ngwari shiliao mwaile zembabi faide hunria warmaze ya peldof zinu au kamfikiruka ibanu ya peldof rino kawefanya wowo ngojoka hunda faide ndini ye ushwazise ukayanga renga ubanishwa kutsaha hindi ni swafi eske ndo rahisi haudo mwali harumanrongo jazinu lizikalite zo pia ngazi njiyao na msani mwaile zembavi parapura he jonkami parce que midu ye direction jerewu ye uchere departement za appel d'offre hiyo banongo ajuwao banu itsukangari wasomao banu karsu wasoma shangara nzoreleze bese wala maranya hamandasi watso ujuwae impact kao jiri harma appel d'offre balanga bokaye de charge ikaunga rétablisse wao ne société au ne état ukangaritsa ho avion et avion yonga nzo ibahize mathalan 200 personnes ou 300 personnes ngaritsa hawe avion hiyo ikene service kada ngaritsa hawo mathalani e avion hiyo ani wa détailler la charge ka ongwanza zila norme zilo bala wazitsambaze harmwe mashirika yapanga avion
aukeka wende wafungatana na shirika hamandao watopanga avion mathalani wende harma nartsambana Almanya harma Société Nationale Allemande au aje harma Air France abo Air France kana ka warema zila Airbus ya ufanyo za avion ajoka warema aukanga Air France ngabo Airbus wende upango Air France wala mchuuzi ila kompanyi mwelewe hadisi wazitambaza harma mashirika wapanga za avion wabeha Airbus wabeha Boeing bahengo ndo yangalie zila charge zilobala il a demande yafanyiwa na Eta Comoria hawafanyi ya proposition d'offre hawafanyi ya offre ya ukawala mimi mjomnikane avion hiyo mathalani je vais respecter tout le cahier de charge ils ont mandi habano ngamjodom libisani mbaindu kadha ngamjodon liba mbaindu kadha halafungu ajo warengezi la proposition d'offre zombili zahe mashirika la oma ili wabimisa wayarande public na hiyo daila ilo nziro hiyo daila sirilo na mashirika prive mimi namtojambale shirika la prive la hanguni nifanyo hazi ekati fanya appel d'offre mathalani ya wandu wa nettoyage bahiyabo ola ya gagner offre ngamia fiche je suis tenu avec le règlement intérieur de la société na fiche zila offre na receve na fiche numéro 1 que numéro 1 choi wendo erjo kofanya hazinda sina honnête auze shi mashirika ya nettoyage alomunu wendo njo fanya hazi sina parce que voilà il respecte notre cahier de charge hari offre et service la kaisa donc et ilon zero komori hatu da hula ufanya hiyo appel d'offre hiyo warudi wa irande public ukaema na ratungua Airbus hindi ena mkomoria juwe mana Airbus ya tungula parce que abanga boza avantage za hema komoria ngaboneze inconvénient kejajo kiriri hunde offre ya mndu ikekaramba ukaya abo banyu nganzao ekam komoria hadoli ba 600 euro mathalani ya bie abona mlibe 700 ngari libo 700 d'accord mais pourquoi libo 700 mana libo 700 ndaboko wanu ngasina avantage kada mathalani vale 100 euro njezwa bala ilande endo ya former pilote ola Matalani, voilà demander au Kangara de formation il y a 10 pilotes ou 20 pilotes. Donc appel d'offres, ils ont des charia parce que il inti shirika la nafsi anu hata shirika la nafsi ya isola de mulifanya appel d'offres kanga alifanya hazidilo na wandu kwa johambansi ya kamili donc irulirande wa public. Donc upande wa hele shirika la misafara hawani comme hamande heli saidi hambabanu je pense ukayaze compétences za ufanya contrat zongizo komori je pense ya ukaya wanada mwangwao parce que ngabo ze ingrédients sha ngoma capable ya ushinda welezo wa komori pour kuararenga shirika fulani ra shirika fulani au maudu ngarjo hunda mkomori lambda ujorenge cahier de charge la huyo parce que ngana droit mimi maudu amina droit ndenge cahier de charge ijo fanywa na Eta Comoria ni behe harmwa société concurrent ya ila wesa wechungua njeno neswa Komori ni rente publique nambe voilà cahier de charge ya Eta Comoria tainu société inu ni proposer jao inuijo kai kanje mara hana wana mathalani mtswamba mjozifanya sha mkini hamaudu parce que wana wakomori wasomo wana wakomori wasnarab détermination d'éviter conflit d'intérêt donc pour éviter des conflits d'intérêt parce que abakatoire joka utaharijiwe pour koma kukubala le shirika lino pour koma tsonda shirika fulani laka donc est-ce que maudu kena uja ya ritsongeza tena ranja harma embouteillage bon majarmale le swala la he conflit d'intérêt namna je wandu kwa éviter inu corruption ya daraja za juu yani hama totali waja wafanya corruption wanza wanikiwa shirika wanikiwa marché hamvu ohusu ila daula namna je wandu kwa shinda wazibloke zenzi hizo stivire parce que ngarjo wandu hama totali ngo capable nikiwa ye marché wakati konga bo marché ya jana na faida hizinji waharumo wa Komori namna je wandu kwa shinda wa bayanzi hamandizo wandu ndrini swafi ndo akobaya zinzi hizo fikebala hamandeli hamidu onesa pande wa heze appel d'offre ndi tikola taza corruption parce que appel d'offre ilansewa avant wandu arme cahier de charge wandu nisema utajiondoa ya tahao wanama tuzone saba la pande wa location ngono manga compagnie zinjika ya autre tenona na Allemagne harmazi avion mais pourquoi wa traiter en Allemagne za avions hao wajua sur maintenance haritena ye meilleure école de pilote de ligne Europe ngio Brem
en Allemagne abongo joka na leweka nsi ha Madagascar par exemple kwamba traité unene malma ngwarongo mvyo Allemagne en location changwa surtena kangwa jordi wa former ma piloti yabole weka iri horenga traité na Allemagne kangwa na meilleure école ya pilotage de ligne harma territoire ya ngjo former ma pilote ndara ni Canada au Australia yar kamvyo katika ya option hiyo ya former ma pilote katiniyo izo pia izo avantage wanalewa kozi dunga changa manzo nabekana madeli hamidu hamba kana banu ekale udi hamba kana bo ama totali au woi tulo IBP nabiwa na au Exxon Valdez Amerika wala chikaja hamba kana sadu ja exploiter le gashi la Komori chasinga dum nikani 30% ba wala jamba kana tanga dum nikani 10 wala jamba sadu dum nikani 15 yabo kasi abo Komori kwa janga la kana ngarengo ngadore nga 30% cha a condition wanadamu watujule wanaye 30% na 10 na 15 parce que quand on angalie 30% na yemu hana 15% changela dhimondo wane textile anziwa est-ce qu'on nguri nko 30% ya bruti basi keri urenga 15 basi keri urenga 15% trafine hana urenga 30 ya bruti parce que 30 ya bruti rjo irenga 30 ya bruti rjo irenga ela miyo nga bizir dirali pe mahala tirano dirafinewa abo keri rjo kanangara ngwe 15% ya rafine hana urenge 30 ya bruti zo pia ngala dhimondo ngala ze texte zafanywa parce que ndo banu kayao ma specialist maana kaanza kanu wafanya kontra mada hizo wanduta ma juristi kayao ngwajoshi da wakanopezwa macho wanatu jawa jouer he chiffre he pourcentage he 40% 50% na bale 40% ya gold rally la joka hunki walo kale hizo aboju ngojoka ndaode wali be 80% ya he valeur ya hayo harma rafinerie mahala ni rafinewa uje hunde kutuya ko ngordo ndabi ngordo ndini donc akairim da jukari 110% ya rafinewa hane 40 hele goda ili pour éviter encore des charges supplémentaires chaisa na kanta nambe mwanzo kana handando tabeze ze pot de vin leweni hali bala tu samfano bano hiza Senegal ka ministre bagu de missione hakangao mashirika wao hana 30% no total haja 5e position no makisale president Senegal bangu tanda donc total baba ya mumin sone faida rjo ka hiunda karuni mrujorin karali kume ngari mronsi huu rirenge mrujo karuni karali mbili abo kwa jelewa abo hena mwanadamu kama mwenza akili abuje shida ile ukana mga conflit d'intérêt ewe jelewa je kale mrujo kabja ya ufanye hazi ambe ngujo hulibarali kume bangoro nse hazi ndo afanye mndo jina ngujo hulibarali mbili Mucha bakana mundu hulani dufanya hazma msenga mna kupini ulo hulofanya hazma sensi yodomu mwana udiwaze mapesa shaudu ngeze rajina izo pia zujiri halafu zinu emiru au zila envelope za menoni ziziba kesho kati wao kama chapel dofu za envelope za menoni abokale unga na shirika la hao wataholinke mndu kango manzo ya ngoje shida ya bokati ngela dhimu kangana mapitiki ile jukanga za pel dofu za pia za response za jibulani ma societe la mabeka ngela dhimu sambani ana fulani ba kangonzo ndo hunde marche shabo mndu jokatoa secret confidentiel ama ndio ngunko mbayiru bien sûr sio mmoja ka hupara bekana yeze ze marchingizo ja ba répondre société kume ze société zo kume ni mndu hakubali pour 90 millions ya jukaurinka abongela dhimu kaze ngala dhimu ende 100 millions babondo johunda chance hunde yabo chabo information ndio abujo kwamba hindu dakira tu information ndio abundo bale ndongo ndongo jue harmaze envelope chasino go kanale ngo tojua be kana no abo chakre société zanga tongo kambia timbele gachi bari ndo mwanza wavuze sura zazo hujiria endeli za habari zikohenda no tunachoka raisi panata yo kiriza ndo kera sikatujua sio raisi ile la ile chef executive cha hizo department kangizo na wandu kaunda zijere huu jo kiriza ndo kuzijiri ke president ali kajazijua hata yo kirata jule zijua zoka hule na hule shawala ba traiter uno na société zila parce que président il peut pas traiter avec tout le monde déjà une chose na tuangala on les a dit exemple ya citoyenneté voilà sambi hamba ukai kaba biri magendo harmaza passeport mwashe voilà amtana kana ngejo kiri zedo ngozo zijiri uenda nduma simple directory watajiri harma domeninu na wala walo ala tete l'exécutif kwa jojo mahalani kwa jojo mahalifu la kokoko parce que wala tunda cherchewa ne dossier ila Voilà. Marhaba angalizwa tukufu wa Hemongoze FM rujuanzari kensiri na nuendo ndondro hadisi yinu shawa ima wakati ka ujaruhusu sari huwa lera ya kamili na singa rono hama dakika nsanu engenga mjori samihi jeri parane ambe semfu mbili ya sae ka o wananyasi warikubalia ridire jei harumaye engarjure ngali mada inu tenari nanuendo ndondro hili hausedi ya serikali bali resaidie yala madepite hatu ikao kwa tsura mbiamba habari wakati ka
wabidi warambie wakaundu wakati wabidi waduramba mba habari sha rirende ho kapapa hainu sinde yabidi riwasaidie hazi zao enge hata mpakande au ngartona na mpango miroji na tena inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.